Kay Shara. Dubai? Ay, mas may chewy ko. Dapat nagbaon ka na lang eh. Hindi, mas mura to. Since I order namin 4 na piraso card ko. Kung kasya lang tayo sa motor, punta na lang tayo sa Recto eh. Ay, sa ano, sa Santa Mesa. Mas kumata kami doon. Pag umalabot na. Ada pa yung pwesto, Jay, yung kwa, mano, sa mesa. Gabi. Ano yung kay Shara? Santa Mesa. Mami nga. Pare. Ano order? Lugaw. 5. Basta logo. 5 lamay lang. Tapos pares. Hindi naman. Isang pares na isang mami. Ano yung kina? Regular lang. Ano pa? Paris mo. Ano hindi ko makita eh. Shara. Baboy utak. 75. Siya. 60 lang sa amin yun ah. Ada ka na lang. Ano ba? Ano? Ano pa? Eh, Regular mami. Yung lugaw may laman lang. ano? 5 lugaw na may laman. Isang mami na regular, tapos isang pares na regular. Ano pong laman? Puso tuwan. Mix. Kahit ano. Yung puso mo na lang. Mix. Puso mo. Lahat mix. Mix. Pwede ba mix? Puso kasi yan eh. Combo pag mix. Magkano yun? Awan mix lang. Ah, 70, ano mix? oo daw. Puso na lang. No. Yan, isa ba na no? Logo overload. Magtokwa kaya? Yan lang. 15 lang pa po ba? Oo. 5 tokwa. Hindi, 2 tokwa, 3 togi. Ano kaya? Tokwa, toge? Togi na lang, 5 togi. Ha? Ha? Naka-video pa lang. Ano ba yun? Naka-live. Gago, nag-live ka na. Hindi sila dadan, nanonood. Live ba to? Video lang. Nakagano ako.